दंड महारथी मुकुंद नाग कुमार प्रश्न जे शिवलिंग रे किए मांस भोग लगे किए कहबे अति सुंदर भाव आमर आज्ञा 50 कोटी भारत मुद्रा प्रदान कले आ प्रश्न कर शिवलिंग रे मांस भोग किए चढ़े तार ना कहना आर क्यों कारण लगे से मांस भोगटा चढ़े अति सुंदर भाव आज्ञा 50 कोटी भारत मुद्रा प्रदान कर प्रश्न गोटे कर जहाँ भी जान कहमा आपण मन आशीर्वाद आपण मन आशीर्वाद मोर दर्शक एतके पैन वर्षा होचे आ एतके जदे बेजे बेजे के प्रोग्राम देखुचो मते भी तो किछ गुटे खुशी लागुथबा हैं आर फिर भी अनुभव करछे मोय जे मते भी किछ गुटे लागु छे मोर भितरे हाय तेरे करी आपण जे समलपुरी बोलछन आपण कोटा भे देबा आ आज्ञा जे प्रश्न रे करछन आज्ञांकर उत्तर भी देबार के पड़ो चालू तेने करे केंदा बत्रा दमा जाने छ केंदा बत्रा सखा हो ए बत्रा बत्रा जिमा बोले जे रुड़े रुड़े जिमा बोले केनु सर के बाहर मा अलगा रास्ता रे गले तो बाध्य एक्सीडेंट हेबार के पड़ो ए रुड़े रुड़े जीवार के पड़बा तेने करे काना है जे छ हे कहू छे मैं बुझे करी सुनिबे सभा मंडली हे कहे मैं बुझे करी सुनिबे सभा मंडली जहाँ पुराण रे प्रमाण अरे बुझे करी कहू अच्छे सुनो हे संत जन बुझे करी कहू छे सुन दे मन सुन दे मन सुन दे मन हे बुझे करी कहू छे सुन दे मन सुन दे मन खातर पर कान है जे छ आज्ञा सुन सुन संत जन देई करे मन सुन सुन संत जन देई करे मन आज्ञा देई करे मन पचारिबा प्रश्न आज्ञा कर हो श्रवण पचारिबा प्रश्न आज्ञा कर हो श्रवण शिवलिंग रे के मांस भोग चढ़े थिला सका काना हे जिंज आज्ञा कोनो पाबलिनो एक सबोर जे जानो कोनो पाबलिनो एक सबोर जे जानो आज्ञा सबोर जे जानो अरण्य को देखो दिने करे लागो मन से स्थान रे शिवलिंग को जे देखिला मन मधरे देख से कौन भाविला तार पाखरे आज्ञा किछि द्रव्य जे नाही कि करिबी बोली सही मने विचारई मुर्ग मांस आनी देख भोग लगाइला
মুর্গ মাছ আনি দেখ ভোগ লগাইলা কোন পাশবর বলি তার নাম ଥିଲା কোন পাশবর বলি তার নাম ଥିଲା তার না ଥିଲା কোন পাশবর সে কোন পাশবর মুর্গ মাংস আনি করে শিবলিঙ্গরে চোখেଥିଲା হেলে কাଣା করছে জানছ এক ব্রাহ্মণ যে দেখো আসি প্রবেশিলা শিবলিঙ্গ কো যাহিণ দেখিণ সে দেলা মুর্গ মাংস দেখ চঘা হইছি যে জাণ মনে মনে ব্রাহ্মণ যে ভাবই যে পুণ কিয়ে মাছ চঘাইলা মনে বিচারিণ মন মধ্যরে দেখ সে ভাবিলা ব্রাহ্মণ আজি দেখিবি বলিণ মନରେ ভাবিলা উজাগରରେ দেখ সে ব্রাহ্মণ রহিলা উজাগରରେ দেখ সে ব্রাহ্মণ রহিলা সেই কোন পাশবর যেতেবেলে মুর্গ মাংস নেই শিবলিঙ্গরে দଉଛି এক ব্রাহ্মণ আজ্ঞা কাଣା কলে বলে দেখলে সবুকে ঝাড়ি পুছি দেলে দেখলে যে মুর্গ মাংস চঘা হয়েছে হেলে সে কেন্দাবতরে সে সবর জাতিরে কাଣା জানবা নিজর মুখরে পান ধরি করে আনি করে ফুচকা করে শিবলিঙ্গকে সফা করে মুহে পকে করি হ্যাঁ তাকে সফা করে মুর্গ মাংসটা চঘাইছে হেলে প্রতিদিন যেতেবেলে চঘছে হেলে সেই সময়ের কাଣା হয়েছে জানিছ আজ্ঞা ডাহাণ নয়নরু যে রুধির বহে ধীর ধীর মন মধ্যরে ভাবিলা সে কোন পাশবর যেতেবেলে দেবী আখিরু সেই শিবলিঙ্গরু রুধির মানে রক্ত ঝর ঝর হইকে বহি যাচ্ছে ইয়ারে ব্রাহ্মণ আজ্ঞা দেখুছন কোন পাশবর যাচ্ছে মাংস চঘেই সেই সময় দেখিদেলা যে সেই শিবলিঙ্গর দেবী আখিরু রক্ত ঝর ঝর হইকে বহি যাচ্ছে সেন সে সবর কাଣା করছে বয়লা সবর মানে কাণ ধরতন ধরতন আজ্ঞা ধনু এবং সর ধরি করে যাসন আজ্ঞা সে সর মনরু দেখ নিজ আখি নেই আর শিবলিঙ্গ দেখো আজ্ঞা লগাইলা সেই মনে চিন্তা কলা সবর যে এই শিবলিঙ্গর দেবী আখিরু যেহেতু গোটে রক্ত ঝর ঝর হয়ে বহি যাচ্ছে বলা সে আখি কাঢ়ি দেলা আর কাণ কলা নিজর আখিকে টাড়ি করে নিজর আখিকে খুলি করে নেই করে শিবলিঙ্গর সে দেবী আখিরে লগাই দেবে হ্যাঁ লগাই দেলা যেতেবেলে সে আখির রক্ত বন্ধ হয়ে গলা তারপরে কাଣା হেলা জানিছ বাম আখিরু রুধির বহে ঝর ঝর মন মধ্যরে বিচার কলা সে সবর দেবী একটা সবর গোটে দেই দেলা তার গোটে ভোজনী একটি আছে
देखला शिव लिंगर जेन डेबरी आखि रक्त बहुतला सरा बंद हे गला फिर भुजनी आखि रक्त जेते बेले भल्ला मन विचार कला केनता करसी बोला हैं ए डाहाण पाद को नेई शिव लिंगरे तापिला बाम आखि को जे देखो सबर काढिला केनता करछे बोल गुटे एक तो मोर डेबरी आंख दे देली न बुझनी आखिर जेतो शिवलिंग रो रक्त बाहर के केनता करछे बोला अब डेबरी पाद के नहीं करी शिवलिंग रे रखला आर बुझनी केनता के आंख के काढ़ी कर नहीं कर फिर टामड़ी करी सनो लगे देला आबरी बाबो हेले देखो प्रभु भगवान आबरी बाबो हेले देखो प्रभु भगवान लुकिन सते देखु अछि जान धन्य रे सबर बोली आदेश दे देले धन्य रे सबर बोली आदेश दे देले ब्राह्मण लुकिन आज्ञा देखु अछि हेले एटा आज्ञा गंजाम जिल्ला रे भारत लीला रे आज्ञा हमने किछि गुड कहिथिले से जिनिस के नै करी कहछु आओ सेतिन अनेक जिनिस माने अच्छे तल आके बहुत अच्छे आओ मांस भोजन चघेतिले तारना हला गया कोनपा सबर बोली कर तारना आओ शिवलिंग करे आगे मांस भोग चघेतिला जहा जाने थिले मोहे कहिले सभार जहा जाने थिले मोहे कहिले सभार दोष थिले न धरिबो आहे संथनर